Okay, terlupa on mic. Ada two type of equation. So we have chemical equation. Okay, so for today we are going to balance, right, and balance chemical equation. Okay, by using one method we call as inspection method, and the second equation is redox equation. Okay, redox equation by using ion electron method. Okay, chemical equation yang biasa-biasa yang without charge semua tu. So redox equation yang ada charge. So kita akan write and balance. Okay, and another one define limited reactor. So yang ni hari ni tak sempat lah, nanti kita continue. Okay, kita tengok untuk equation dulu. So balancing chemical equation. So equation macam biasa on your left hand side kita ada reactant, on your right hand side kita ada product. So chemical reaction between reactant and product. So reactant on the left hand side, okay, product on the right side. Okay, for example, okay, we have A react with B, produce C and D. So A and B are the reactant, C and D are the product. So X, Y, Z, W is, this one we call as stoichiometry coefficient. Okay, for example, here we have 2 mole of Cu react with 2 mole of oxygen, produce 2 mole of CuO. So copper and oxygen are reactant and CuO are product. So total number for each element, okay, at both side sepatutnya sama because dia ialah balance equation. So yang tadi ni W, Y, Z and W is are the stoichiometry coefficient. Stoichiometry coefficient ni yang kita balance daripada equation untuk balancekan equation. So kita akan start untuk balance equation using this method we call as inspection method. Okay, first step, write down the unbalanced equation. Okay, masa write down the balance equation, mesti tulis the correct formula. Okay, for example, kalau copper sulfate, mesti tahu apa formula dia, ammonia. Okay, so itu ialah balance, correct formula. Okay, second, balance metallic element first. Okay, metal yang kita start balance, kemudian baru kita balance non-metallic. Non-metallic, for example, oxygen, hydrogen, macam tu. Okay, then balance hydrogen, oxygen. Okay, check total number for each element pada both sides sama. Okay, for example here, okay, we have NH3 plus CuO produce CuN2H2O. So yang ni bukan, this is not a balance equation. So kita perlu balance kan. Okay, we start with metal element. So metal in this equation is copper. So double check copper, left hand side 1 mole, right hand side 1 mole. Okay, so copper balance. Then we go for nitrogen. Okay, selalunya oxygen dengan hydrogen tu kita akan balance last. Okay, then kita balance untuk nitrogen. So 1 nitrogen, sini ada 2 nitrogen. Okay, means kita perlu balance for nitrogen. Okay, so 2 nitrogen here. So kita letak 2 nitrogen untuk balance nitrogen. So 2 nitrogen. Okay, balance for nitrogen. Then next step we go for oxygen and hydrogen. So tengok sini untuk hydrogen, 3 hydrogen. So here we have
2 hydrogen. Sorry, this one ialah 3 times 2. 6 hydrogen. So sini kita ada 2 hydrogen. So untuk balance 6 hydrogen on your left hand side, kita perlu letak berapa hydrogen sini? 3. Okay, 3. So 3 hydrogen. Okay, balance for hydrogen. Okay, last step for oxygen. So oxygen left hand side 1, oxygen right hand side 3. Jadi Tak 3 dekat COO. ya, 3 di sebelah COO. Lepas tu 3 Okay, dekat then CU. ya. Then kita Lepas ada tu 3. 3 CU. Okay. So yang ni namanya inspection method. Maksudnya kamu tengok kiri, tengok kanan, kiri kanan sampai balance semua. Okay, ada soalan untuk ni? Yang ni equation yang biasa. Ada madam. Okay, tiada. So yang tu adalah equationnya. Tiada. Okay, yang ini Tiada. exercise untuk inspection method. Okay, actually ada lagi satu method. Okay, kita panggil sebagai algebraic method. Siapa pernah dengar algebraic method? Pernah dengar ke? Yang main kira-kira tu kan madam? Main-main macam mana tu? Algebraic tu yang kita letak A, B, C, D. Ada ke dulu belajar? Ada tak silap. Tiada, madam. Tiada. Tiada. Kita cuba satu contoh. Kita ambil A, B, C, D. Ambil satu soalan daripada sini. Yang mana macam susah sikit. A. Yang A. Okay, kita guna algebraic method. Kita buat soalan A tu. Okay. Untuk algebraic method. Untuk nombor 3. Sekejap. Right, so far ada question tak yang ini? Okay, kalau untuk yang lain, okay, untuk yang ini kena you try sendiri lah. Cuba dia. Mostly dia punya time question kan lebih kurang sama saja. Okay. Okay, so kita disebabkan dia algebraic, so kita letak algebra. Algebra means A, B, C, D tu lah. So kita assign untuk F, E, O, H ni A. So A, this one B, this one C, this one D. So this one we call as algebraic method. Okay, now based on element, kita tengok element Fe. So element Fe on your left hand side ada berapa mol? Fe. 1. Okay. Fe 1 mol, so 1 times A become A. A. Okay. Next, mana lagi ada Fe? C sini kan? So C. A equal, ini akan jadi equal to how many 2C. Fe? 2C, yes, 2C. Okay, then we go for oxygen. So oxygen, so this one ada berapa oxygen? 3. 3. So 3A. This one ada how many oxygen? 3. 3A. Okay, 3A. So B, ada berapa oxygen? 4. 4. So plus, pada same side dia akan jadi plus. Plus 4B equal, how many oxygen 4B. here? 12. Okay, 12C plus Plus this one? 1. D. 1 times D. 1. Okay, D. oxygen. After that, hydrogen. Hydrogen, 3A 3A. 3A. plus 2B Okay, plus 2B. Plus Equal. Plus D equals to D. Yeah, 2D. equal 2D. 2D. Then sulfur.
Confirm. B. B B. Okay. equals 3C. Equal 3C. 3C. Okay, so yang ni semua yang algebra. So kita perlu selesaikan what is A, B, C and D. So untuk senang kita assume one algebraic, one alphabet to equal to 1. So kita assume, for example saya assume A equal to 1. So when A equals to 1, kita akan dapat C is, 1/2. C is 1/2. Okay, then boleh calculate for B. C B. is 1/2, jadi B is, 3/2. B is 3/2. So calculate for D. Sini. 3 plus 3, D sama dengan 3. kan? Equal to 2D. So D equal to 3. 6/2, yes, 3. So D equals to 3. So kamu dah dapat dah semua ni? Tak faham, Miss. Tak faham yang mana? Semua? Yang A equals to 1, C equals to 1/2. Oh, okay. Yang ini kita assume satu kali. Satu je kita assume. Assume A equals to 1 supaya kita boleh calculate yang lain tu, B, C, D tu. Because kalau kita tak assume mana-mana alphabet tu, nanti memang kita totally tak boleh calculate. So kalau kata kamu tak mau assume A equals to 1, kamu mau assume B equals to 1, boleh, mana-mana boleh. Ini matematik ni. Oh, okay, Miss. Boleh? Boleh. Boleh? Okay, so kamu dah dapat semua ni, A, B, C, D. Okay, substitute sinilah. Jadikan dia whole number. So kita times tu semua. So A, so overall kita akan dapat 2Fe OH3 plus, okay, B is 3. Kita times tu ya semua. H2, SO4, produce C, Fe2, SO4, 3 plus D. Times 2 kan? 6 H2O. Madam, Salah kah? Ya. yang A tu 1 kan? Okay. So FeOH3 bukan 2 di depan. FeOH3, betul lah. Yang sebab sekarang ni saya times 2 semua. Saya nak hilangkan fraction dia. Okay. Saya hilangkan fraction dia. Jadi saya times 2 semua. Okay. Okay, ngam kan? B jadi 3, so D is 6, Ngam, Madam, ngam. Okay, so yang ni namanya algebraic method. Actually, apa-apa method kamu boleh guna untuk balance equation. Yang penting equation kamu tu balance. So kalau inspection method, kamu tengok kiri, tengok kanan tapi tak balance juga akhirnya. Jadi kamu gunalah yang ini. Algebraic method. Memang nampak panjang dia punya solution tu, tapi at the end dia boleh dapat jawapan lah. Sebab ini matematik ni. Kamu assign dulu A, B, C, D pada setiap reactor dengan produk tu. Okay, ada apa-apa mau tanya ni? Yang ni untuk equation yang biasa ni. Jadi kalau ada fraction kena hilangkan bawah lah dulu kan? Ya, betul. Kalau fraction takkanlah kita nak buat tulis dekat sini dia akan jadi yang ni jadi 3/2. Nanti susah nak calculate kan. So kita hilangkan fraction tu lah. Jadikan dia whole number. Okay. Okay, so kita proceed. Okay, ada apa-apa kan? Mau tanya? Clear, Madam, clear. Okay, so kamu ada lagi 3 contoh ni. Kamu boleh cubalah. Kalau guna inspection tak dapat, kamu guna algebraic tu. Algebraic ni actually tak ada dalam syllabus. Tapi yang ni senang lah untuk kita dapat balance equation tu. In case soalan tu terlampau kompleks untuk kita guna inspection. Okay, next balancing redox equation. So redox, okay, redox ni means apa? Redox.
Oxidation, reduction. Ya, reduction dengan oxidation. So, redox reaction ada two condition dalam acidic and basic medium. So, untuk balance equation untuk balance redox equation kita ada step. So, kamu follow step ni supaya senang. Okay, for example, sini kita ada Fe2 plus, MnO4 minus, produce Fe3 plus and Mn2 plus. So, divide this equation into two half equation. Two half equation tu means satu ialah oxidation, satu lagi ialah reduction. So kalau kamu tak tahu yang which one oxidation, which one reduction, actually kita fikir logik lah. Kalau Fe2 plus, produknya mestilah Fe3 plus. Apa yang ada elemen tu, itulah dia punya pairing dia. So actually dia ialah satu oxidation and another one reduction. So we have two half equations ini. Satu ialah Fe2 plus 2 Fe3 plus. Another one is MnO4 minus kepada Mn2 plus. Okay, two half equation. Okay, next step, balance half equation tersebut. So kita akan balance elemen selain daripada oksigen dengan hidrogen dulu. Oksigen dengan hidrogen kita akan balance last. Okay, so sini kita ada Fe2 plus 2 Fe3 plus. So 1 Fe, ini pun 1. So 1 dengan 1 dah balance. So tak perlu balance. So yang ni kita ada 1 Mn, sini ada 1 Mn. Okay, balance Mn. Okay, but here we have 4 oxygen. So sini no oxygen. So to balance oxygen, kita akan add H2O molecule. So untuk balance hydrogen, so hydrogen balance by adding H+. So tadi sini kita balance untuk Mn, 1 Mn, 1 Mn. So sini kita ada 4 oxygen. So to balance oxygen, kita akan add H2O. How many H2O that we need to add? Depends on berapa oxygen. So here kita ada 4 oxygen, so kita add 4 H2O. After adding 4 H2O, kita akan ada extra 8 hydrogen, okay, pada sebelah kanan. So kita balance hydrogen by adding, okay, this one, by adding H+. How many H+? Because yang ni kita ada 8 hydrogen, so kita akan add 8 H+. So sampai step sini ada apa-apa mau tanya? Okay, ada, kita proceed. So after semua elemen dah balance, okay, kita balance charge by add electron. So double check electron. Okay, electron sebenarnya electron itself dia charge-nya negatif. So kita akan add electron pada side yang more positif. Okay, for example here kita ada 2 plus. Okay, yang ini 3 plus. So which side yang more positif? 3 plus. Ya, Plus sini, right hand side. So kita akan add electron di sebelah kanan. So how many electron? 1. 1 electron. Yes, 1 electron. So kalau sini total pada sebelah kiri. So this one is -1 times coefficient di depan ni 1. So this one is -1 plus, okay, hydrogen berapa charge? 8. Okay, positive 8. Positive 8. So overall pada reactant side is Plus 7. yes, positive 7 plus 7. So here we have positive 2. So this one is 0. 0. So which side yang more positive? Left or right? Left. Left. Okay, so kita akan add electron di sebelah reactant. How many electron? 5 electron. 5 electron. Supaya dia akan jadi sini equal dengan plus 2. Okay, so yang ni after we add electron. Okay, this step okay? Okay. Okay, actually kalau Okay.
dalam step kamu, kalau kamu add electron pada pada side yang sama, means step kamu tu ada yang salah. Okay, because electron tu mesti kita add pada different side. Okay, yang ini kita add pada right hand side, yang ni kita add pada left hand side. Mesti pada opposite side. Okay, multiply both by integer supaya kita boleh cancel out the electron. Okay, so tadi kita ada 5 electron untuk second equation. So kita times 5 untuk first equation. So we get that equation. Okay, this electron, 5 electron. Okay, pada sebelah kanan dan kita akan cancel out electron. Untuk second equation, electron ni di sebelah kiri. So kita akan totalkan these two half equation untuk jadikan dia one redox equation yang sudah balance. Okay, by cancel out the electron, right and left. Okay, double check. Fe 5 mol, ini pun 5 mol Fe, 1 Mn, 1 Mn, 4 oxygen, 4 oxygen. So 8 hydrogen, so this one 8 hydrogen. Okay, balance 4 element. So for charge, this one is positive 10. 10. This one is Negative 1. negative 1. This one is Positive positive 8. So overall here, left hand side, 17. Positive 17. positive 17. Okay, so here positive 15. 15. Ini 3 times 5. Okay, this one positive 2. Okay, this one is 0. Ini 0, no charge. So overall here positive 17. So balance untuk both side, reactant and product. Okay, any question? Sampai sini? Tiada miss, tiada. Tiada, madam. Okay. Okay, so Okay. okay, next. Oh, ini dah sudah tadi kita check. Okay, for example, dia nak in acidic solution. Okay, first step tadi apa? Divide into two half equation. So divide into two half equation. So C2O4, produknya mesti ada C. So C is CO2. So MnO4, produknya ialah Mn2+. Mn2+. Okay, so first half equation, C2O4, 2 minus, produce CO2. Okay, second half equation is MnO4 minus 2 Mn2+. Okay, balance elements selain daripada hydrogen dengan oxygen. So here we need to balance for carbon. So here we have 2 carbon, this one 1 carbon. Jadi Times 2. okay, so kita letak sini 2 CO2. So we get 2 carbon. Okay, now kita ada 4 oxygen. So sini pun ada 4 oxygen. So balance untuk oxygen. Okay, after balance element, balance untuk charge. So next kita ada sini overall negative 2. Here is berapa charge? 0. 0. So which one yang more positive? 0 or positive negative 2? Negative 2. 0. 0 lah yang more positif kan. Jadi kita add electron pada sebelah kanan. Berapa electron? 2 electron. 2 electron. So kita add 2 electron here. So balance for first half equation. Okay, second half equation. 1 Mn, 1 Mn. 4 O, no O. So to balance for oxygen, we add H2O. how many H2O? 4. 4 H2O. Oh, madam. Okay, then kita ada extra 8 hydrogen. Jadi 4H+. ya, add Add 8 H+ pada left hand side. Okay, balance for all element. Okay, balance untuk charge. So this one is negative 1 and positive 8. So overall pada left hand side is positive 7. So this one positive 2, this one is 0. So overall here is positive 2.
So which one yang more positive, left or right? Left. Left. How many electron that we need to add pada left? 5. 5 electron. 5 electron here. 5. Okay. So now kita tulis semula. Okay, equation C2O4 2 minus 2 CO2 plus 2 electron. Okay, here we have MnO4 minus plus 8H plus 5 electron. Produce Mn2 plus 4H2O. Okay, untuk jadikan one equation, kita perlu cancel out the electron. Di sini kita ada 2, sini ada 5. Jadi, Potong. sini Atas time, darab 5. bawah, times 2 darab 2. times 2. Okay, so kita boleh cancel out the electron. So kita tulis overall equation 5C2 of O4 2 minus plus 2 MnO4 minus plus 16H plus. Okay, produce 10 CO2 plus 2 Mn2 plus 8H2O. Okay, so soalannya ialah in acidic solution. So acidic means the presence of ion. Ion apa yang indicate dia ialah acidic? H plus. Yeah, H plus. Do we have H plus ion in our redox equation? Ada? Yes, sini. So kita ada this one. So menunjukkan dia ialah in acidic solution. Okay, so nanti kamu double check. So this one carbon 10, carbon 10. Okay, oxygen berapa ni? 20. This one is 8, so 28. This one 20, this one 8. Okay, oxygen 28 ngam Mn2, Mn2. Hydrogen 16. So hydrogen 16. Okay. So balance, element, charge, negative 10, negative 2, positive 16. So overall, positive 4. This one is positive 4. Okay, so this is our answer. Okay, this one yang overall yang panjang-panjang ni. So this one is the answer. Okay, so remember untuk acidic solution means in the balance redox equation kita ada H plus ion. Okay, any question until here? Ada apa-apa mau tanya? Medium. Medium. Ya. Yang medium kira balik tadi kan yang last ni yang ada positif 16, negatif 10 ni. Kalau dia ada lagi elektron yang kurang macam mana? Elektron yang kurang means di mana? Di half equation ke di overall? Yang overall ni, yang dekat bawah ni. Kalau kita dah siap sampai sini, tiba-tiba kita tengok charge-nya tak balance. Oh, maksudnya kamu ada something wrong lah. Sama ada di half equation ni ke, half equation sebelah sini, mana-mana lah. Maybe ada something yang kamu missing, step tu. Okay. Jadi kena reverse semula lah. That's why lepas kamu dapat final answer ni, sebelum kamu katakan dia ialah jawapan kamu, kamu kena double check dulu lah. Especially element. Charge tu, kalau element tu salah balance, charge tu memang salah lah. Okay, madam. Okay, so next kita pergi untuk balance redox reaction in basic solution. So basic solution, okay, kalau ion H plus, the presence of H plus ion indicate dia ialah in acidic solution. So kalau basic solution by Hydroxide. OH minus ion. So ada OH minus ion at the end of the redox equation means dia dalam basic solution.
Okay, so first step, balance equation as in acidic. So macam acidic tadi tu. Okay, selepas kamu balance pada acidic, at the end of the redox equation, kita akan ada H plus ion kan? Menunjukkan dia acidic. Okay, untuk jadikan dia basic solution, okay, kita pergi yang second step ni. Add OH minus pada both side. To both side. Means sebelah kiri kamu kena tambah OH minus, sebelah kanan pun kamu kena tambah OH minus. Tapi how many mole? Okay, how many mole depends how many H plus yang kamu ada. Yang tadi tu kamu ada, contoh yang tadi ni, kita ada berapa H plus? Okay, contoh yang ni kita ada 16 H plus. So kita perlu tambah 16 OH minus sebelah sini, sebelah kiri 16 OH minus. Sebelah kanan pun kita perlu tambah 16 OH minus. Okay, berapa banyak H plus yang ada pada at the end of the equation, sebanyak itulah yang kita akan tambah OH minus. Okay, then OH minus, okay, kalau tadi 16 H plus ada di sebelah kiri, okay, kita tambah 16 OH minus. So combination ni akan produce 16 H2O. H2O. Okay, yang tadi sebelah sini 16 OH minus remain as OH minus. Okay, for example, kita ada this redox equation. Okay, so first step, separate into two half equation. So CR IO3 kepada I. So first half equation, CrOH3 produce CrO3 2 minus. Okay, second half equation, IO3 minus produce I minus. Okay, balance Cr, 1 Cr, 1 Cr, 3 hydrogen, 3 oxygen, 3 oxygen. So this one 3 hydrogen, no hydrogen. So how many hydrogen we add here? 3. 3 hydrogen. Yeah, 3 H plus. Mesti H plus eh? Okay, then check for electron. So here 0. Here we have negative 2. Okay, negative 2 times 1, negative 2. So positive 1 times 3. So here positive 3. So overall pada sebelah kanan positive 1. So how many electron we want to add? And pada which side? Right or left? Right. How many electron? Right. One. 1 electron. So add 1 electron here. Okay, balance. Next half equation. 1 iodine, 1 iodine. 3 oxygen, no oxygen. So we add oxygen here by adding H2O. how many H2O? 3. Yes, 3 H2O. After we add 3 H2O, kita ada extra 6 hydrogen. So kita add sini 6 H plus. Okay, check for electron. So this one negative 1 times 1, negative 1. So this one positive 1 times 6, positive 6. So overall pada left hand side is positive 5. 5. Okay, here we have negative 1, this one is 0. So to balance equation, kita add electron here. Pada yang side yang more positive, how many electron? Oh. 6. Ya, kita add 6 electron. Okay, nanti dia akan jadi sebelah sama dengan sebelah sini negative 1. So write the two half equation again. CrOH3 produce CrO3 2 minus 2 minus 2 minus plus 2 minus plus 3H plus plus electron. So here IO3 minus plus 6H plus 6 electron produce I minus plus 3H2O. Okay, so to total up the equation, okay, this one kita perlu times 6. Okay, so over equation 6CrOH3 plus
IO3 minus plus 6H plus produce 6Cr O3 2 plus A2 minus plus 18H plus I minus plus 3H2O. Okay, pada both side we have H plus. So cancel dulu. So 18 minus 6 jadi berapa? Berapa left? 12 kan? 12 H plus left here. Okay, now kita nak in basic solution. So basic solution we add OH minus pada both side. How many OH minus? Depends on how many H plus yang kita ada. So we have here 12 H plus, so we add 12 OH minus. OH minus. So 12 OH minus here and 12 OH minus here. And so 12 OH minus plus 6CrOH3 plus IO3 minus, okay, produce 6CrO3 2 minus plus okay, so kita add sini 12 OH minus. 12 OH minus combine with 12 H plus become H2O. 12 H2O. 12 H2O combine with the yang initial H2O jadi berapa? 15. 15 H2O plus I minus. Okay, so this is the answer. Okay, double check dulu. Okay, overall kita ada OH minus at the end of the redox equation. So no more H plus. So maksudnya this one ialah in basic solution. So yang lain macam biasalah kamu check, double check for element. So and charge. So Cr6, iodine 1, hydrogen 30 hydrogen sini 12, so this one 18, okay 30 ngam, so oxygen ini 15, ini 18, 33, oxygen sini 3, so this one 6 times 3, 18, so this one oxygen 12. Okay, ngam 33. Okay, so should be balance. Okay, so we stop here for balance basic solution. So stepnya sampai sinilah untuk balance redox equation for basic solution. Okay, any question? No. No, madam. Okay, dia punya Ada. step panjang. Okay, so untuk make sure kamu boleh kecap, kamu cubalah. Okay, kamu cuba this exercise. So kita ada 6 untuk redox equation in acidic. Okay, sorry, 6. 3 for acidic and 3 for basic solution. Okay, so I think stop here. Okay, untuk application for this redox equation nanti kita continue in lecture section. Okay. Okay, yang previous exercise yang saya bagi tu, yang calculation of concentration measurement tu, yang tu nanti kalau kamu ada apa-apa mau tanya, kita jumpa di tutorial kelas, di bilik tutorial. Yang tu better lah kalau saya discuss ini nanti panjang jalan tu. Okay. Okay, madam. Okay, madam. So that's all for today. Thank you. See you. Okay, madam. Thank you, madam. Jumpa nanti di kelas. Thank you. madam. Thank you, madam. Yeah, okay.
Thank you, madam. Okay. Thank you. Bye. Thank you, madam. Ya, nanti kalau mau tanya apa-apa, tanya di kelas ya. Alright, madam. Okay, bye. Bye. Thank you, madam. Bye.